So kayo po magbubukas nito, sir. Ayan. Ikaw na bukas. Ikaw daw magbubukas. Kulit, ikaw na. Ikaw ma'am, pakita ko na lang po muna ma'am. iPhone 17 Pro Max po, Deep Blue 1TB. Tama naman, 1TB. So unit po yun ma'am. Open nyo po. Check nyo yung maigi ng physical ma'am. Kung may Pinaka-importante scratch po, and rest physical. siya. Bago natin makonect sa wifi ma'am pa before mag-run yung warranty, makonect mo. Mag-run na kasi warranty mo pag na-connect sa internet. Anyway, yeah. Ang maganda, palit mo lang to. Check nyo ma'am. Okay yan. Check nyo muna ma'am, gilid-gilid. Scratches, dents, damage. Double check ko na lang po. Ang ganda talaga ng kulay. Di dumihin. Wait na naman. Wait na naman. Maganda, hindi siya dumihin. Mm. Tsaka, Yung silver kasi may Magandang white pa bagayan yan. ng- Ganun yung silver, ma'am. Check nyo muna sir. Gilid-gilid. Yeah. Teka. Check sir, kasi sa setup na natin sir, pag na-connect sa internet yan, warranty na, run na yan. Okay lang. Bayad na rin naman eh. Okay naman sir, no? Wala naman maganda scratches, yung dents. Sabi siya maganda pinagpipilihan ko kung Protector sir, pwede kayo magpalagay sa amin, Hindi hydrogen. na, Shopee na lang. Check ko sir. Okay sir, setup na lang natin sir. Connect ko lang sa wifi sir. Baka may Apple ID yan ah. May files ba kayo ita-transfer sir? Wala eh. Naka-Samsung kasi ako eh. Pwede niyo Ah, naman pwede to yun, sir. transfer sir. Pwede rin. Opo. Bali ako na lang. Opo. Kailangan lang natin ma-check yung on screen sir. Pwede naman yan Android to Apple. Di ba? Pero Search may nyo lang, ibang ano sir. sir, may ibang Ito lang naman yung gagamitin niyo sir. may ibang function sir. Kailangan nyo i-restart uli yung link. Siya yung ganitong board. no, kulit mo eh. C2C. Na kayo, Inaangkin ma'am. mo pa eh. Oo, inaangkin niya yung cord. Kasi sabi ko akin yun. Galing yun sa ano. 17 Pro Max 1TB Deep Blue. Setup. Continue niyo sir. Yes, I Setup later muna.